ଉପରକୁ ଯିବା ତ କ'ଣ ଉପରକୁ ବୁଝି ଚାଲିଯିବା। ହଁ କ'ଣ କରିବ କିଛି କହିବିନି। ତମ କ୍ୟାମେରା ବଡ଼ ଛାଡ଼ିବ ହେଲା, ବଡ଼ ଛାଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସିମେଣ୍ଟ ଝରଣା ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛୁ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା। ଦେଖନ୍ତୁ ସିମେଣ୍ଟ ଝରଣା କେତେ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ଜାଗା। मानस क्या रखो मानस क्या रखो जल्दी आसो। बूट पिटी आसु बूट कौन खोल तुम काठे काठे आस आउ तुम तो दाइन चल बूट खोलनी तुम काठे काठे आस आगे चल ये आम चपल उठे ये तो झील ये आस चपल खाली पाला पिंधुन तुम चली पार मन ना चल चल कितना दिन नब्बे 10 दिन